Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami dengan judul materi Screaming by Exception. Baik, untuk pembawa materinya dipersilakan untuk menjelaskan. Let me explain about what is a CBA. According to Wildan and Hidayat, sorting by subtitle CBA states that sorting by editor CBA is a documentary model that records only prophetically of results or interpretations deviating from normal or standard circumstances. The model sorting by documentaries was created to address documenting problems by making patient records more real, saving time, and accommodating new information. It is read more effective and efficient to reduce duplication and repetition in input data. The model sorting by precept consists of several core elements, which are the next will be explained by my friend. Yang pertama adalah lembar alus atau folder. Ini sering digunakan dalam keperawatan, umumnya untuk mendokumentasikan pengkajian fisik. Ini seperti lembar instruksi dokter, catatan grafik, catatan penyuluhan, dan catatan pemulangan, yang semuanya dalam satu lembar. Yang kedua adalah dokumentasi berdasarkan referensi. Standar praktik pada sistem CBA juga terdapat standar praktik keperawatan untuk mengurangi kesalahan dalam pendokumentasian keperawatan. Yang ketiga adalah protokol dan instruksi. Ini untuk memperjelas. Yang ketiga adalah protokol dan instruksi. Ini untuk memperjelas intervensi keperawatan yang berkaitan dengan pengkajian klinis, sehingga memudahkan dan mengurangi kesalahan dalam dokumentasi keperawatan. Yang keempat adalah data dasar. Yang keempat adalah data standar keperawatan, berupa bagian dalam bentuk catatan yang berisi riwayat kesehatan dan pengkajian fisik. Yang kelima adalah rencana keperawatan berdasarkan diagnosis, menggunakan rencana keperawatan yang bersifat individu untuk setiap pasien. Faktor pada diagnosa keperawatan yang spesifik Yang keempat adalah data dasar keperawatan, berupa bagian dalam bentuk catatan yang berisi riwayat kesehatan dan pengkajian fisik. Yang kelima adalah rencana keperawatan berdasarkan diagnosa, menggunakan rencana keperawatan yang bersifat individu untuk setiap pasien. Faktor pada diagnosa keperawatan Yang kelima adalah rencana keperawatan yang berdasarkan diagnosis, menggunakan rencana keperawatan yang bersifat individu setiap pasien. Faktor diagnosis keperawatan yang spesifik mencakup faktor berhubungan dengan risiko, karakteristik penjelas, dan pengkajian yang mendukung munculnya diagnosis keperawatan. Dan yang terakhir adalah catatan perkembangan penggunaan SOP. Dalam CBA sangat terbatas pada situasi yang pertama adalah ketika diagnosis keperawatan diintervensi, diingatkan kembali, dinonaktifkan, atau diselesaikan. Yang kedua, ketika hasil yang diharapkan dievaluasi. Yang ketiga adalah ketika ringkasan pengulangan dituliskan. Yang
keenam adalah catatan perkembangan penggunaan SOP dalam CBI. Sangat terbatas pada situasi yang pertama, ketika diagnosis keperawatan diintervensi, diangkat kembali, dinonaktifkan, atau diselesaikan. Kedua, ketika hasil yang diharapkan dievaluasi. Ketiga, ketika ringkasan pemulangan dituliskan. Dan yang keempat, ketika revisi besar terhadap rencana dituliskan. Part B. CBA component, the CBA documentation model consists of the following 3 key components. Number 1, flowsheet in the form of solution of important reading and scribe, assessment and discovery indicator including doctor and nurse instruction, SCART, patient education record and discharge record. 2. Documentation is carried out based on nursing practice standard so that can reduce and reduction of writing things repeatedly by 3-4 standard must be sufficiently specific and scribed. Nursing practices what nurse in the ward actually have to do. Even 2-3 are special standards that are prepared according to each unit. 3. The patient documentation or medical record form is placed in the near the patient bed, usually hung on the bed defender patient or placed on a table or special place near the patient bed. The goal is to make it easier for doctor and medical personnel to access patient medical record. Thank you. D. Komponen CBI. Model dokumentasi CBI terdiri dari 3 kunci. Yang pertama, policy, yang berupa kesimpulan penemuan yang penting dan menjabarkan indikator pengkajian dan penemuan, termasuk instruksi dokter dan perawat. Yang kedua, dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktik keperawatan, sehingga dapat mengurangi pengurangan tentang hal rutin secara berulang kali. Oleh karena itu, standar harus cukup spesifik dan menguraikan praktik keperawatan yang sebenarnya harus dilakukan oleh perawat di bangsal, walaupun ada standar khusus yang disusun sesuai unit masing-masing. Yang ketiga, formulir dokumentasi atau rekam medis pasien. Contohnya yang diletakkan di tempat tidur pasien, biasanya digantungkan di pembatas tempat tidur pasien atau diletakkan di meja tempat khusus dekat tempat tidur pasien. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi dokter dan perawat dan tenaga medis untuk mengakses dan mencari rekam medis pasien. Terima kasih. C. Advantages and disadvantages of CBI. According to Wildan and Hidayat, 2001. Advantages of CBI. The advantages of the CBI documentation model include: A. Minimum standards for assessment and intervention are established. B. Abnormal death is reversible. C. Abnormal death are easily marked and understood. D. Normal death or expected response does not interfere with information others. E. Save time because routine notes and observation are not necessarily writing. F. Logging and duplication can be reduced. G.
can be recorded on plain format as soon as possible. Up-to-date claim information can be placed on the claims page. The number of pages. C. Keuntungan dan kerugian CBA. Menurut Wildan dan Hidayat 2016, 1. Keuntungan CBA dari model dokumentasi CBA meliputi A. Tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. B. Data yang tidak normal nampak jelas. C. Data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami. D. Data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain. E. Menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. F. Pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi. G. Data klien dapat dicatat pada format klien secepatnya. H. Informasi klien yang terbaru dapat diletakkan di tempat tidur klien. I. Jumlah halaman yang digunakan dalam dokumentasi lebih sedikit. J. Rencana tindakan keperawatan disimpan sebagai catatan yang permanen. Close recording by exception. First, recording with very short narration, highly dependent on the checklist. Second, maybe there is a record is still empty or doesn't exist. Their routine record keeping is often neglected. Fourth, there is a recording of events that aren't all documented. Fifth, doesn't accommodate the recording of other disciplines. Sixth, documentation of the nursing process isn't always related to the extension of an event. CBA. 1. Pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist. 2. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. 3. Pencatatan rutin sering diabaikan. 4. Adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan. 5. Tidak merekomendasikan pencatatan disiplin ilmu lain. 6. Dokumentasi proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Build the lines and format CBA. First, the basic data recorded to every client and kept as a permanent record. The meaning is the basic data refers to such as self, family, history, and result during patient receiving and treatment. Second is list of diagnosis was completed and writing during hospitalization and provided table of consent for all nursing diagnosis. Its meaning is like our books as DKI, we write the books or we can look the book, all diagnosis of there. And then 3, the summary is writing for any diagnosis of nurse when a client come home. The meaning is after the patient left, the nurse conclude the treatment and wrote it down and make easier to find information if a patient visit again to hospital. For SUAP, is used as client response and interpretation through the client home. Its meaning is I'm not sure about interpretation for go home. According to our groups, understanding the reverse to if client come to hospital and then he said any complaint and then their complaint is recommend to patient go home again. And then 5. Data on treatment diagnosis and planning can be developed. The point of explanation is that the intervention can be developed and there is additional complaint from the patient after the therapy. Okay guys, Menurut Wildan dan Hidayat, pedoman pendokumentasian dibagi menjadi 5. Yang pertama, data dasar dicatat untuk setiap klien dan disimpan sebagai catatan yang permanen. Yang kedua, daftar diagnosa keperawatan disusun dan ditulis pada waktu masuk rumah sakit dan menyediakan daftar isi untuk setiap diagnosa keperawatan. Yang ketiga, ringkasan pulang ditulis untuk setiap diagnosa keperawatan pada saat akan pulang. Yang keempat, SOP
digunakan sebagai catatan respons klien terhadap interferensi melalui tempat tinggal klien. Yang kelima, data diagnosa keperawatan dan perencanaan dapat dikembangkan oleh setiap The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now.